sommeil. Dado ko wetodi keni fama Basaro ko wetodi Adi ko wetodi Mohamed Diallo Sugu fama Sangale Lasne Tole, ça va? Abdoulaye Sidibé. Aïssatou Traoré, Kogaï. Mamadou, Kobe Trodi. Moussa Diakio, Kobe Trodi, Jarab. Yaya. Oui, ça va? Kisma FG Ba Yaya Amara Arama Yaya Arama Blaja Kobe Trodi Ibrahim Jawara Mohamed Samagi Arna Sila Sitani Konate Kobe Trodi Isa Segoudi Sheikh, ça va? Bra, Kogaya Safo Manden Cheni Manden Muso Muruni Kramga Osuma Uni Dunso Amunube Manden Kono Ana Munube Manden Koka Kumakile Kana Balaba Kau Bela Jelenfo Kau Bargada Sidan dentro yiri jugu fre tenen dentro yiri jugu lado Chani blenga gurungo ble fabriki adanki se dank makse kuma badi one love à vous tous www.com mogota dabirandala émission Jil Baba Sissoko amen adam ne bala nga video ke ne ko ni jadisu nu dona yorom na ngo surasu ko be batar sote bon
dɔw ye wele ko ne ko ka filaw faga ne bala m'o fɔ ne m'o fɔ ne ni filaw ye sinankunya ye bɛɛ b'o dɔn ok Mali sɔrɔsiw filaw b'a la jamu bɛɛ b'a la o quartier tɛ Mali kɔnɔ o dugu tɛ Mali kɔnɔ ko fila dɔ tɛ yɔrɔ min na donc ko ne ko fila bɛɛ ne a ye taa video lamɛn ka ɲɛ ne bala ko ten i y'a faamu fila bɛɛ tɛ jadisi ne m'o fɔ ko ka fila bɛɛ faga ne ko ka jadisi bɛɛ faga mais fila bɛɛ ne m'o fɔ ok a ka faranfasiya koyi jadisi bɛɛ k'a bɛɛ faga n y'o fɔ n bɛ sigi o kan k'a bɛɛ faga ok fila bɛɛ tɛ jadisi ye mais fila bɛɛ ma fɔ dɛ donc ni fila minnu y'o yɔrɔnin ta k'u bɛ t'o kɛ ko wɛrɛ o y'olu kungo ye ne t'o pardon demander ne ko jadisi bɛɛ ne ma fɔ fila bɛɛ ni bɔbɔ bɛɛ kɛra jadisi ye u k'a bɔbɔ bɛɛ faga ni mianga bɛɛ kɛra jadisi ye u k'a mianga bɛɛ faga ni maraka bɛɛ kɛra u k'a bɛɛ faga jadisi bɛɛ de bɛ faga o de fɔra mais ne ma fɔ fila bɛɛ dɛ mais ni fila minnu b'a la u ko filaw bɛɛ faga o tɛ tiɲɛ de ni boso minnu b'a la u k'a boso bɛɛ faga a tɛ n'o ɲagami koyi a fɔra bamanankan de la a video ma effacer donc ni yɔrɔnin min b'i arranger n'i y'o ta o y'i kungo de o y'i kungo de koyi wa ne ye kuma min fɔ ok n bɛ segin a kan jadisi i m'o faamuya wa Mali kɔnɔ i tɛ se diɲɛ kɔnɔ ka tan fara ɲɔgɔn kan ko minnu bɛ ka kɔrɔbɔrɔkan fɔ i tɛ se ka jadisi 20 fara ɲɔgɔn kan Mali bɛɛ k'a 20 bɛɛ bɛ ka marakakan fɔ i tɛ jadisi 20 fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ bɛ ka kadɔkan fɔ i tɛ jadisi 20 fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ bɛ ka y'o fɔ k'a bɛɛ bɛ ka sinafɔkan fɔ ok n'i y'a 20 fara ɲɔgɔn kan 20 n'u bɛ ka kuma kan na i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka kuma filakan de la donc an ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ɲɛna koyi ok n'o digira mɔgɔ min na Yaki ye Jalo ye Kufa ye Jalo ye o ye discours ban pewu ye koyi olu fila de ye Mali ta ɲɛmɔgɔba ye donc n'an ko an bɛ kuma fɔ ka ɲɛ an ka fɔ ka ɲɛ kuma bɛ faamu cogo min Yaki ye Jalo ye Kufa Jalo de don olu fila bɔ a la i ka Mali kɔnɔ i ka jadisi ɲɛmɔgɔba dɔ fɔ ko bɛɛ bɛ mun dɔn mondialement an t'o dɔn donc a fɔra de fila minnu b'a la u ka bɔ a la ok mais u bɛ ka communiquer kan mun na o ye filakan de donc n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na duguw la n'u bɛ ye filakan fɔ la donc dugulamɔgɔw b'a fɔ ko siya jumɛn don filaw parce que u bɛ ka filakan de fɔ Mali kɔnɔ hey ɲɔgɔn musalaka foro ka bɔ a ɲɔgɔn man ca koyi rébellion a tun bɛ fɔ olu ma ko surakaw mais est-ce que suraka bɛɛ de don n ko suraka dɔw tun bɛ Mali armée la n ko Mali armée ɲɛmɔgɔ dɔw tun ye surakaw ye minnu yɛrɛ tun bɛ ka kɛlɛ ɲɛmɔgɔya tun b'u bolo ka taa rébellion kɛlɛ kɛ alors que surakaw don donc suraka bɛɛ tɛ mais rébellion bɛ se ka wele cogo di mɔgɔ ma kalan rébellion o tɛ tubabukan ye mɔgɔ ma kalan o b'a fɔ cogo di banbatiw mamurutilenw tun ye jɔn ye Musa Traoré yɛrɛ tun b'u wele bamanankan na cogo di burudamɛw burudamɛ ye jɔn ye surakaw donc mais attends fila bɛɛ tɛ jadisi ye mais Mali kɔnɔ jadisi ye kan jumɛn de a fɔ bamanankan na tan minnu bɛ ka na maliyɛnw b'u dɔn cogo di an ka o fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna donc n'a fɔra ko fila bɛɛ tɛ mais k'a fɔ de ko tɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka f'u fana ma a bɛ se ka ne kunci ka ne dafara koyi mais burusi kɔnɔ n'aw donna hali sini Tɔnbɔkutu Mɔpti u t'u wele foyi la n'u ma f'u ma ko filaw donc aw fana o ye baasi de ye n'o ye baasi ye a ye n banba la k'i fiyɛ ok manden cɛ ni manden muso muru ni karamɔgɔ somaw ni donsow an bɛna kuma ko ne bala hakilina ye mun ye jadisi ko kɛlɛ bɛ ban cogo min na jadisi kɛlɛ bɛ ban cogo min na Mali kɔnɔ fɔlɔ Mali kan ka mun de kɛ État kan ka mun de kɛ malidenw kan ka mun de kɛ ni jadisi ko in n'a bɛ fɛ a ka ban pepepepepe malidenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ m'a fɔ minnu nana jɔnw de fɔlɔ bɛ wele a bɛ jeliw funɛw garankɛw numuw geserew olu de jɔdaba bɛ kɛlɛ in na fɔlɔ n'a fɔra jeliw jeli bɛɛ b'a la dɛ mais a ma fɔ ko Bamako jeliw dɛ
parce que kɛlɛ tɛ Bamako koyi kɛlɛ bɛ dugu minnu na o dugu jeliw Mali dugu o dugu n'i y'a ta dugu bɛɛ jeliba bɛ yen dugu bɛɛ jelikɛ ka du bɛ yen ou bien dugu bɛɛ funɛkɛ ka du bɛ yen soit numukɛ ka du bɛ yen soit garankekɛ ka du bɛ yen Mali bɛɛ donc olu minnu bɛ yen o dugu la o de y'o dugu jeliw ye o de y'o dugu jelibaw ye o de y'o dugu lamini jeliw ye olu de bɛ taa bonya bɛ taa da olu de kan fɔlɔ n'i ye bonya da olu kan olu bɛ wele k'a f'u ɲɛna maintenant sa dugutigi alimami i y'o faamuya wa alimami bɛ ci bila silamɛw ma dugutigi bɛ ci bila dugudenw ma ɲininkali bɛ kɛ fɔlɔ a dugu jeliw fɛ ani jeli minnu olu ni gouvernement ka mɔgɔ minnu n'olu bɛ bɔ Bamako la ka taa mais dugu jeliba de bɛ bila ɲɛfɛ jeliba b'a lase dugutigi ma dugutigi b'a lase alimami ma u b'a lase kafotigiw ma kafotigiw b'a lase i y'o faamuya wa kafotigiw b'a lase musokɔrɔbaw ma musokɔrɔbaw b'a lase muso misɛnw ma olu b'a lase npogotigiw ma npogotigiw b'a lase denmisɛnninw ma dugutigiw b'a lase kafotigiw ma kafotigiw b'a lase gwatigiw ma gwatigiw b'a lase i y'a faamuya wa kamalenkuntigi ma kamalenkuntigi b'a lase kamalenw ma kamalenw b'a lase denmisɛnninw ma u bɛ jɛ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen jadisi ko kɛlɛ wa tɛ daminɛ o la o parce que n'i ye jadisi ko kɛlɛ ye anw fɛ yen k'a tɛ ban a nana kɛlɛ jumɛn sɔrɔ yen jelikɛ kuma bɛ fɔ o de ɲɛna kɛlɛ jumɛn yɛrɛ de tun bɛ duguden ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni dugu ni nin dugu cɛ dugudenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yanni jadisi ko ka na kɛlɛ kɔrɔ jumɛn tun bɛ yen maintenant sa ni kɛlɛ kɔrɔ sera ka fɔ o kɛra foroko kɛlɛ ye ok a kɛra misi donna dɔ ka foro la a kɛra foroko kɛlɛ ye a kɛra i y'a fɔ dugukoloko kɛlɛ ye a kɛra musoko kɛlɛ ye a kɛra fako kɛlɛ ye a kɛra dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛlɛ ka ɲini k'o dɔn fɔlɔ ka kɛlɛ kɔrɔ sa donc n'o kɛlɛ kɔrɔ in banna rebelle jadisi ko kuma ka na sisan yanni jadisi ko ka na anw tun bɛ sigi la yanni jadisi ko ka na anw faw sigira an baw sigira mɔmusow sigira mɔkɛw sigira dugutigiw sigira anw yɛrɛ fana sigira donc sa kɛlɛ jumɛn bɛ se ka na don anw ka dugu kɔnɔ anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se marifata ma ka sɔrɔla kɛlɛ kɔrɔ tɛ yen donc kɛlɛ kɔrɔ in ye kɛlɛ kɔrɔ jumɛn ye aw b'a ye jadisi ko fanga bɛ ban parce que ne tɛ se ka bange nin dugu la ka kɔrɔbaya o dugu la e ka bange o dugu la ka kɔrɔbaya o dugu la e fa ma marifa ta ne fa kama diinɛ la e mɔkɛ ma marifa ta ne mɔkɛ kama diinɛ ko la e mɔmuso ma marifa ta ne mɔmuso kama diinɛ ko la tilegan dere e ka panga jalaki kɛ dɔrɔn ka fini kunbere tigɛ k'i bonbɔsi bila ka na marifa da ko ne ka don e ka diinɛ la o ye diinɛ ko kɛlɛya mais faw kɛlɛla e fa ye ne fa ka foro minɛ na ko se b'i fa ye e fa ye ne fa ka foro minɛ na k'a ni procureur ka di ani députéw ka di ani dugu waritigiw ka di ani faamaw ka di politique ko tila fɛ sira fɛ e fa taara école la ka se 4e année la ne fa ma taa école la e fa y'o kalanni mun kɛ e fa y'i profite o fɛ ka dugudenw fara ɲɔgɔn kan ka dugu dafɛ duguw fara ɲɔgɔn kan politique ko sira fɛ ka gɛrɛ faamaw la ka na ne fa ka foro minɛ ka gɛrɛ faamaw la ka na ne fa musonintinin minɛ ka gɛrɛ faamaw la ka na ne denmuso kunna tiɲɛ donc maintenant ça non o kɛlɛ kɔrɔ bɛ ne kɔnɔ se tɛ n ye an malola an ka du malola jadisiw nana ne taara fara olu kan pour que ka se olu yɛrɛ nana hali o kun jadisi man di ne u ye minɛ jagoya la ne ye n profite o fɛ ka na kɛlɛ kɔrɔ minnu bɛ yen ka na marifa ta tɔw kama sisan nɔ k'a yira aw ni faamaw kun ka di bi na aw ni marifatigiw ka di ka foro kelen in ka na ko n b'o ɲini k'o foro kelen in puruti olu n'a ɲɔgɔnnaw de don maintenant sa ni jeliw nana a bɛ fɔ kɛlɛ kɔrɔ jumɛnw bɛ yen o arankini kɔrɔw olu ka ban fɔlɔ o dugukoloko kɛlɛ kɔrɔw olu ka ban o musoko kɛ i b'a dɔn burusi kɔnɔ kɛlɛ tan o ta seki ye musoko de o musoko kɛlɛ kɔrɔw olu ka ban i y'a fɔ foroko kɛlɛ olu ka ban fila dɔ ye misi don bamanan ka foro la o kɛlɛ kɔrɔw ka ban bamanan dɔ ye fila dɔ minɛ k'o ka misi minɛ o kɛlɛ kɔrɔw ka ban n'olu banna sisan mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais dugudenw de b'o dɔn dugutigiw de b'o dɔn kafotigiw de b'o dɔn musokɔrɔbaw de b'o dɔn i y'a fɔ dugudenw yɛrɛ de b'o dɔn donc n'o kɛlɛkɔrɔ sera ka fɔ ka ban mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye tension bɛ jigin sisan an bɛ na sisan diinɛ ko la ok jadisi mun de jadisi ko daminɛna o da la o jadisi in bɔra min
anga fo anga ɲɛfɔ mun bɛ fɔ fɔlɔ Mali kɔnɔ ni karamɔgɔ kɛra karamɔgɔ batan ye Mali kɔnɔ karamɔgɔ 900 ani 896 o ye fulaw ye minnu ye diinɛ ka yala n'a ye ka mɔgɔw don a la ka sɔrɔ bamuru ma ta ka mɔgɔw sensibiliser ka sɔrɔ bamuru ma ta donc o ye fulaw ye ne bala ko to ngo fula karamɔgɔ ka ca Mali siya bɛɛ ta ye donc maintenant ça non aw ka mɔgɔw nana ni karamɔgɔ silamɛya ye ka mɔgɔw don a la k'u caya ka tɔgɔ sɔrɔ a la ka jamu sɔrɔ a la ka kalandenw sɔrɔ a la o kalandenw ka kɔrɔ olu denw ka kɔrɔ olu mɔdenw ka kɔrɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni marifata ye donc bi na aw minnu ni ne e kalanna ne ye kodɔn ka sɔrɔ e ye karamɔgɔden ye aw ka du ye karamɔgɔdu ye aw ka du bɛ wele ko moridu y'a faamuya wa an kɔrɔkɛw kɔrɔbayara an faw kɔrɔbayara ni si ma marifata donc ni e nana ka na marifata don a la a bɛ dɔn sisan munna e ye marifa t'a la donc sisan nɔ minnu ye marifa t'a la k'a fɔ ko ka don a la diyagoya la olu de ni ja disiw ka kan e ta ye jumɛn ye sisan jɔn de la k'a fɔ ko e tɛ wajulu daga sigi dugu in kɔnɔ jɔn de la k'a fɔ k'e tɛ wajulu daga sigi burusi kɔnɔna na jɔn de la k'a fɔ ko e tɛ wajulu daga sigi dugu dɔ la maa si donc sisan an bɛ mun ɲini e fɛ a kɛ i n'a fɔ i fa ta o anw yɛrɛ ka kɛ i ko an fa ta bɛɛ ka k'i fa ye ni misi ye ni nbere y'i to wɛrɛ kɔnɔ ka kasi ni nbere wɛrɛ y'a laminɛ n'a ye wɛrɛ fara ka t'o nɔfɛ a fa bɛ deli ka wɛrɛ fara ni dununkɔrɔnin ko kukuruku n'a bolila ka bɔ falawo fɛ a fa bɛ deli ka bɔ falawo fɛ bɛɛ ka k'i fa ye an ka majigin ɲɔgɔn ye e y'a sɔrɔ i fa ka du bɛ nin dugu in kɔnɔ aw ka du bɛ wele ko karamɔgɔ dugu e fa tun ye alimami ye i fa o mɔkɛ tun ye karamɔgɔ ye o mɔkɛ tun ye karamɔgɔ ye e yɛrɛ ye karamɔgɔ ye i fa ma marifa ta i mɔkɛ ma marifa ta e ka marifa ta e fa sera ka dugu bɛɛ sɔn ka kɛ karamɔgɔ ye ka dugu bɛɛ don a la dugu bɛɛ k'a bonya i mɔkɛ ka kɛ alimami ye dugu kɔnɔ a ma marifa ta e fa ka na ka dugu bɛɛ y'a faamu ka kalan minɛ y'a faamu i mɔkɛ bolo e fa ka kɔrɔbaya e fa ka se ka kɛ dugu alimami ye ka bɛɛ ka furu siri bɛɛ k'i fa bonya i fa ma marifa ta e kana marifa ta mɔgɔw kama i ma k'i fa i ma k'i mɔkɛ ye parce que i fa i mɔkɛ o nana don a la o ye mɔgɔw lasɔn ni kalan ye i fa mɔgɔw sɔnn'o ta ma u y'o ye ka kalan kɛ donc i mɔkɛ ye mɔgɔw lasɔn n'a dalaka ye i fa ye mɔgɔw lasɔn n'a dalaka ye e ka dɛsɛ ka olu mɔden lasɔn n'u dalaka ye e ka marifa ta i ma kɛ halala ye donc kuma ka yira mais jeliw de bɛ nin bɛɛ yira nin tigiw la tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ a fara ka ca donc ni kɛlɛkɔrɔ n'an sera ka sigi ka kɛlɛkɔrɔ ban a tila camanba ye arankini kɔrɔw de a tila camanba ye dugukoloko kɛlɛkɔrɔw de donc n'an y'olu ban an ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ mun fɔ wage ninnu ye quoi ko ne bala ka aminanko la kɛlɛ bɛ ban cogo di n bɛ mun fɔ wage ninnu ye burusi kɔnɔ ko kɛlɛ a majorité bɛɛ ye arankini de parce que burusi kɔnɔ an dama tɛ se ka sigi dɔrɔn ka marifa ta jeunes bɛ se k'u ka kɛlɛ ka muruw ta ɲɔgɔn kama o bɛ kɛ forokow la i y'a faamuya wa olu bɛ kɛ musokow nɔfɛ mais ka taa se marifa ta ma dugu dɔ ka na ko ka dugu dɔ non o ye arankini kɔrɔw de donc maintenant sisan mun de bɛ yira n'aw bɛ kɛlɛ ban mɔgɔ minnu bɛ burusi kɔnɔna na c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ kungo kɔnɔ ani mɔgɔ minnu bɛ dugu kɔnɔ olu kɛlɛlen don kɛlɛ tɛ ka se ka ban donc minnu bɛ dugu kɔnɔ olu kɔni bɔ dugu dɔnnen don a dɔnnen don olu bɛ nin dugu kɔnɔ olu ka marifa takun ye dugu ko ye olu ka marifa takun ye ka dugu garder donc mɔgɔ min bɛ dugu kɔnɔ marifa b'o bolo k'a bɛ k'a ka dugu garder mɔgɔ min bɛ o tigi de ye ka di donc o kɔrɔ ye o tigi de ni jo ka surun mɔgɔ min bɛ kungo kɔnɔ parce que n'i y'a ye a bɛ dugu kɔnɔ fa b'a la ba b'a la muso b'a bolo den b'a bolo mɔkɛ b'a bolo i y'a faamuya wa ale kɔni bɛ ka dugu garder o tigi de ni jo ka surun wa mɔgɔ min bɛ kungo kɔnɔ mais ni e ka marifata tɛ kɛlɛ ko ye mun bɛ t'e yɛlɛma kungo kɔnɔ dugu t'i bolo kungo kɔnɔ jamana t'i bolo kungo kɔnɔ quartier t'i bolo kungo kɔnɔ fa t'i bolo kungo kɔnɔ ba t'e bolo kungo kɔnɔ donc ani mɔgɔ bɛ kɛlɛ la mɔgɔ mun ye marifa ta k'ale bɛ k'a ka dugu garder ko dɔ bɛ ka na bi ale ka dugu kan mais mun bɛ ka na bi dugu kan n'o bɛ kungo kɔnɔ o de dɔ tɛ o de bolo parce que mun kɔni bɛ dugu kɔnɔ yen nɔ n'a bɛ k'a ka dugu garder ale kɔni bɛ dugu kɔnɔ
n'a tɛna marifa ta dugukɔnɔmɔgɔw kama donc c'est à dire ɲɔgɔn musalaka foro ka bɔ a ɲɔ man ca marifa ta yɛlɛmana kungo kɔnɔ mais i ma kɛ donso ya i ma kɛ donso ya donc i ko i bɛ mɔgɔw don i ko jadisi mais ata ni jadisi don mun i yɛlɛma kungo kɔnɔ n'i ye jadisi ye i bɛna warabaw de la tubiya ou bien misiw ou bien minɛnw ou bien wɔkulɔninw ni soit i bɛna minɛnw ni bala ni jugu ninnu de la tubiya ok donc jamana min silamɛya ka kɔrɔ i y'a fɔ ni farafinna bɛɛ ta ye mais marifata jumɛn b'o la de misiri 313 o tun tɛ Tumutu wa Tumutu waliju 313 a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i y'a bɔ waliju 4 na a waliju tɔ bɛɛ fila donc o kɔrɔ min filaw bɛ silamɛya la anw fɛ yen an n'u ye sigi k'o kan an n'u ye bɛn k'o kan an n'u furula o kan an n'u donna ɲɔgɔn na o kan an n'u jara o kan maintenant sa ni dɔ fana de nana ka na marifa ta ko ko jadisi ko o tigi bɛ ɲininka i ta tɛ fila ko ye i ta tɛ jadisi ko ye mais attends ne ko kɛlɛ bɛ ban tan de kɛlɛ kɔrɔ ka ban pepepepe n'a ye kɛlɛ kɔrɔ ban a bɛ bɛn kura ma ka sɔrɔ k'a yira sisan u la silamɛya de don wa jadisi de don wa terrorisi de don wa aw bɛ mun de nɔfɛ donc sisan ni olu ye marifa ta ka bɔm ta ka char ta i y'a fɔ ne bɛ aw yɛrɛ ɲininka est ce que nin sera sɔsɔli la wa marifa armée Asimu ninnu de bɛ fo k'olu barikada bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu de dɛmɛ kɛlɛ ban ka di transition in de bolo ka da mun de kan fɔlɔ transition n'i y'a mɛn an bɛ nin bɛɛ kɛ o murawa yurawa murawa okosako kɛra mun bɔra a la waru kɛra mun bɔra a la i y'o faamuya wa dugu joli jenina enquête bɛna kɛ français ye ka erreur de tir o enquête ma kɛ fɔlɔ wa i bɛ enquête kura kɛ ka sɔrɔ i ma tila kɔrɔlen na wa jɔn y'o enquête kɛ mɔgɔ si donc ni Asimu ninnu bɛ ka se ka Mali sɔrɔsiw armée an b'olu de fo ko ka tiɲɛ fɔ aw ɲɛna kɛlɛ bilahi o suran tɛ kuranɛ kɔnɔ suran mun bɛ kɛlɛ kunbɛn ala ma fɔ a ye karamɔgɔ yɛrɛ yɛrɛw ɲininka minnu bɛ siran ala ɲɛ ko ne bala ko ten i b'a ta kuranɛ daminɛ fo ka taa ban pepe ala m'a fɔ Muhamadu bɛ nin suran d'i ma mun b'i kisi kɛlɛ la ala m'a fɔ Muhamadu bɛ nin suran d'i ma suran min n'a sɔrɔla n'o bɛ se k'i ka kɛlɛ avancer suran mun n'o bɛ se k'i gagner suran mun n'o bɛ se ka kɛlɛ kunbɛn parce que la munna ala ma suran di Muhamadu ma suran mun bɛ se ka kɛlɛ ban munna ala ma suran bila kuranɛ kɔnɔ suran mun bɛ kɛlɛ kunbɛn donc ni moriw nan'u jɔ n'i ye kulu alaw kalan a kun kan i bɛ fa don mɔgɔw la olu ye nkalon de n'i y'a faamu suran dɔ bɛ yen n'i y'a kalan samawurusi jinɛ bɛ mɔgɔw kun ci suran dɔ bɛ yen n'i y'a kalan didenw bɛ bɔ dadaw bɛ bɔ nin bɛɛ ye alimami ba ka tapaziw de nin si tɛ tiɲɛ nin si tɛ tiɲɛ parce que Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam Muhamadu kun ka ɲi Muhamadu kun ka ɲi mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka ɲɛ i ko Muhamadu mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka hinɛ i ko Alakira mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ kɛ mɔgɔw fɛ i ko Alakira mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ sɔn i y'a faamuya wa ka mun bɛ se ka hinɛ ka tɛmɛ Muhamadu kan o tɛ yen o cɛ tɛ yen bon o Muhamadu mun n'o bɛ hinɛ i tɛna kuranɛ dɔn n'o ye kuranɛ dira o de kama i tɛna diinɛ dɔn n'o ye tuma min na ale kun ma na silamɛya kun tɛ yen a dira ale de ma kuranɛ dira ale de ma misiri dira ale de ma silamɛya dira ale de ma donc ale mun n'o bɛɛ dira ale ma ale yɛrɛ bɛ Muhamadu sɔnna ka taa kɛlɛ la a n'a ka cɛdenw donc e tɛ hinɛ ni Muhamadu ni suran dɔ bɛ yen suran mun tun bɛ kɛlɛ ban Muhamadu tun b'o suran kalan Sayidi Su tun tɛ ye Muhamadu tun b'o suran kalan a tun tɛ sɔn mɔgɔ ka sa Muhamadu tun b'o suran kalan a tun tɛ sɔn ka taa kɛlɛ la Muhamadu tun b'o suran kalan a tun tɛ sɔn i y'a faamuya wa falatɔw faw ka fagalen nɔfɛ yatimɛw fa n'u baw ka fagalen nɔfɛ Muhamadu tun tɛ sɔn o ma donc e tɛ kuranɛ dɔn donc n'a y'aw sigi aw ka so dɔrɔn ko suran dɔ bɛ yen dɛ n'i y'a kalan dɛ suran dɔ bɛ yen dɛ n'i y'a kalan alimami ba yɛrɛ bɛ bɔ dɛ n ye gulɔ buteli kelen di nin ma ni kɛlɛ ma ban i ka jamana na hali i ka gulɔ min n ye gulɔ buteli kelen di nin karamɔgɔ dɔ in ma n ye gulɔ buteli kelen di nin karamɔgɔ dɔ in ma gulɔ buteli ninnu kuma fɔra a ka ca san 10 bi halisa kɛlɛ bɛ yen koyi halisa kɛlɛ bɛ yen donc a bɛ ɲininka sisan e ko i bɛ gulɔ buteli di karamɔgɔ ninnu ma u bɛɛ bɛ balo la ok e de ko k'i taara d'u ma ko ni kɛlɛ ma ban mais ni kɛlɛ bɛ san 20 sɔrɔ ka ban depuis e ta in tɛ kɛlɛ in bɛ ban a mɛn o mɛn a bɛ ban donc i ye waati min fɔ ninnu tɛ tiɲɛ u ye quoi ok n'a sɔrɔla ni suran dɔ bɛ suran bɛ kɛlɛ ban ala yɛrɛ kun
bo suran di Muhammadu ma parce que ala Muhammadu kun kadi ala islamɛw kadi ala u b'ale ka kɛlɛ la u bɛ diinɛ kɛlɛ la mais ne ko ala mu ni suranw bɔra o yɔrɔ la ka di Muhammadu mu n'a yɛrɛ y'o kanu ni diɲɛ dar'o kama ni diɲɛ bɛ wuli o kama wa diinɛ in fana n'o de ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye ala bɛ se cogo de ka Muhammadu bila mission dɔ la n'o ye silamɛya mission ye i y'a faamu wa ka tila ka suranw to ale ala bolo o kalanni de ka nɔgɔn k'i ban k'o di Muhammadu ma ka bamuru jigin ka na di ali ma mais n'a sɔrɔ suran dɔ bɛ yen bamuru de kun ka nɔgɔn ali ma wa ou bien ala ka fɔ suran dɔ di ali ma c'était trop facile que ala ka bamuru d'a ma ni ala ye bamuru d'a ma ka suran to yen donc ala ye bamuru d'a ma est ce que ala ye bamuru di ali ma k'a ka don a kan na est ce que ala ye bamuru di ali ma k'a ka jaba yirannen ni wɔrɔnan ye est ce que ala ye bamuru di ali ma k'a ka ntinɛni ni tango ni i y'a fɔ woso de tigɛ n'a ye est ce que ala ye bamuru d'a ma k'a ka gulɔ a ka so de wa ala ye bamuru di mun kama donc bamuru dira k'a ka taa kɛlɛ kɛ ni suran dɔ bɛ yanni ala ka bamuru di e bɛ se ka hinɛ ni ala ya ala kun t'o suran di wa ala ye bamuru di k'a ka taa kɛlɛ la donc ala yɛrɛ Muhammadu ka kɛlɛ armée n'an b'an ka ala yɛrɛ Muhammadu ka kɛlɛ armée k'a ka soldat armée n'an bɛ Asimu dɛmɛ a bɛ ka Mali armée na Mali sɔrɔsiw armée n'an bɛ Asimu dɛmɛ u bɛ ka avion san u bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw san u bɛ ka avion san u bɛ ka mitrailleuse san u bɛ ka na ni satellitew ye n'an b'u dɛmɛ an b'u dɛmɛ n'an t'u dɛmɛ an ka to yen n'i ta ye silamɛya ye ala ye Muhammadu ka kɛlɛ dɛmɛ ala ye Muhammadu ka kɛlɛ armée donc ala yɛrɛ Muhammadu ka kɛlɛ armée donc ni Asimu bɛ ka Mali armée ka arme san k'a di Mali armée ma n'aw k'aw to fɛ a b'a to yen ne Bala ko ten ne i kɛra diinɛ o diinɛ la ni ala yɛrɛ sɔnna ka Muhammadu ka kɛlɛ armée wa ala ma wari d'a ma dɛ ala ma wari di ala ma kilisi di ala ma fɔ kaliwa ka kɛ kɛlɛkɛminɛn ala y'o de jigin ka na ne m'a fɔ dɛ aw karamɔgɔw de y'a fɔ n'a sɔrɔ aw t'aw yɛrɛ dalakan sɔsɔ aw de ko ten bamuruba ala y'a bila ka na muru asema donc ala y'a di ali ma mun de kama est ce que a ko k'e bɛ Fatumata Bintu ya Rasululahi ka fiyɛ fɛn ni woso ni susuni de ye ou bien i bɛ to ka poparinu de susu n'a ye est ce que ala y'a bila ka na k'a ka seliba lahiya de kan tigɛ n'a ye wa est ce que ala y'a bila ka na muru dira mun de kama kɛlɛ donc pourquoi ala ma wari bila ka na u ka taa muru san sugu la donc ala ye armement minɛn bila ka na c'est comme bi na a Mali ka armement kɔrɔ minnu tun bɛ Mali armée bolo i y'o faamu ani irisiw ka arme ninnu donc u tɛ kelen ye irisiw ka arme ninnu ye derrière technologie ye donc ala fana bɛ bamuru bila ka di ali ma wagati min na ali ka bamuru tun ye derrière technologie de ye tɔw ka muru kɔrɔ parce que ali ka muru tun ye muru acier de ye c'était le premier acier au monde n'i ka bamuru cala i ta bɛ kari donc aw bɛ fɛ an ka ba irisiw ka arme de la ko parce que ko mun de don k'an ye cɛw ya ali banna ala ta la de est ce que ali kelen ka ala ka bamuru minɛ a selen tɔw ma a y'a fɔ k'i jɔ n ka nin bila ala de ye nin dilan tɔw ye bamuru mun san ni arabu numu y'o dilan n yɛrɛ k'o bamuru ɲɔgɔn ta est ce que ali y'o fɔ non ala ye mun d'a ma a ye kɛlɛ kɛ n'o ye dernière technologie donc ni irisiw ye mun bila ka na an bɛ kɛlɛ kɛ n'o ye ok donc c'est très simple. C'est très simple. Comme un bonjour. Ni ta fait, mais tu sais qu'à faire galono. Ni be baï, tu sais qu'à faire galono. Donc, on a tien fo nyogo yana. Nyogo mousala ka furo ka bo en amancha. Mali konane bala kote ngui. Fla bête terroriste. Mais terroriste befla. Il faut que vous se dites la vérité. Au terrorisme, fla bête. Fla bête terroriste. Mais terroriste befla. On a tien fo nyogo yana. Billahi ite terrorisme ɲɛmɔgɔ kelen sɔrɔ Mali kɔnɔ mun ye maraka ye a tɛ yen i tɛ terrorisme ɲɛ kelen sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ mun ye kasonga ye a tɛ yen i tɛ terrorisme ɲɛ kelen sɔrɔ mun ye sinafɔ ye ɲɛmɔgɔ kelen i tɛ terrorisme ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ diɲɛ na mun ye kadɔ ye i tɛ terrorisme ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ diɲɛ na mun ye boso ye i tɛ terrorisme ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ mun ye mianga ye i tɛ terrorisme ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ i y'a fɔ ko terrorisme ɲɛmɔgɔ ba de don i y'o faamuya Mali kuru kara kɔnɔ ko ne Bala ko ten a bɛ daminɛ jɔn na n'a kɛra 198 o ye filaw ye donc an fana ka so u mana na u caman ba u bi ka filakan de fɔ mais attends munna u mana na u tɛ marakakan fɔ munna n'u nana u tɛ bamanankan fɔ munna n'u nana u tɛ miyangakan fɔ munna n'u nana u tɛ sinafɔkan fɔ munna n'u nana u tɛ kadɔkan fɔ parce que n'u y'o fɔ u tɛ se ka communiquer o u tɛ se o ni ye siya wɛrɛ y'u cɛla siya fila i b'a sɔrɔ u y'olu dɔn u cɛla jagoya ou bien olu donna la u ye marifa d'olu ma ka fanga d'olu ma walasa olu fana ka taa ka t'u faw ka foro venger mais ne nin fɔra nin ye kulonkɛ de ya est ce que nin kuma dɔnni bɛ se ka fɔ nin ye nkalon ye
Mali kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ fulaw an ni fulaw ye sinankunya o ne ni fila bɛɛ sinankunya bɛɛ b'o kalama sinankunya kulonkɛ tɛ ne ni sasi cɛ ka tɛmɛ fulaw kan bɛɛ b'o kalama mais ni tiɲɛ sera yɔrɔ dɔ ma tiɲɛ sera o ma mais mun bɛ fɔ Mali armée parce que f'aw fana ka fɛn dɔ de faamu terroristes n'u nana ka dugu dɔ minɛ u bɛ mun de kɛ fɔlɔ u bɛ plan de kɛ koyi u bɛ dugu bɛɛ bila k'i sen tigɛ k'i ka pantalon sen na tigɛ ka dugu bɛɛ bila k'i bɔmɔsi bila n'i ye kalo 4 kɛ cɛ bɛɛ bɔmɔsi bilalen don senw tigɛlen don bɛɛ bɛ ni bɛɛ ye glekiba don bɛɛ k'i ka pantalon sen na tigɛ k'a pan bɛɛ k'i bɔmɔsi bila n'i y'o kɛ nord la dɔrɔn i ni fulaw de bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ mais ni bɛɛ y'i bɔmɔsi bila Bamakɔ ka pantalon ka kulusi senda pan Bamakɔ ka bɔmɔsi bila Bamakɔ n'an y'i ye dɔrɔn mɔgɔ si hakili tɛ jigin terroriste la bɛɛ b'a f'i ɲɛna ko nin ye wagabiyaw ye Bamakɔ ne balako tɛ n'i y'i bɔmɔsi bila k'i ka pantalon tigɛ a bɛ f'i ma ko wagabiya Bamakɔ i kɛra siya o siya ye a bɛ f'i ma ko wagabiya parce que olu Bamakɔkaw ye wagabiyaw de dɔn n'o ye mais nord fɛ n'i ye pantalon senda tigɛ y'o faamuya wa ka bɔmɔsi bila nord fɛ a jari a ma jɛ u b'i wele ko fulaw u b'i wele ko fulaw wa o y'i bonyanen ye sinon u b'a f'i ma ko jadiso i kɔfɛ mais n'aw ko k'an ka tiɲɛ fɔ Mali problème ye mun ye ni siya mun ye mun kɛ n'o ma bɛn o ka bɛn o ye o ka fɔ o siya ye kɛ n'i ko ko bɔbɔ bɛ wulu dun ne bɛ se k'a fɔ ko o tɛ tiɲɛ bɔbɔ dɔ bɛ se k'a fɔ ko o tɛ tiɲɛ a bɛ se k'a fɔ k'ale de t'a dun mais a tɛ se k'a fɔ k'a bɛ dimi jɛnna k'a fɔra ko bɔbɔ bɛ wulu dun o tɛ tiɲɛ de ya n'i ko ko miyankaw bɛ wulu dun mianga dɔ bɛ se k'a fɔ k'ale de t'a dun mais mianga si tɛ se k'a fɔ k'i b'a fɔ k'i ye nkalon tigɛ n'a ko k'i ye nkalon tigɛ n'a ye mɔgɔ ta ɲininka a yɛrɛ b'a fɔ k'i ta tiɲɛ parce que mun dɔnna ni mun ye o dɔnna n'o ye koyi i y'a faamuya wa mais o ye tiɲɛ don n'o digira mun na o ka sa mais an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kɛ mais attends n'i ko maraka ye commerçant ye mais maraka dɔ bɛ se k'a fɔ k'ale de tɛ commerçant ye kɛ mais o bɛ se k'a fɔ maraka dɔ bɛ se k'a fɔ ko marakaw tɛ commerçant ye maraka dɔ bɛ se k'o fɔ donc il faut que tiɲɛ o de ye tiɲɛ ye wa o de bɛ ne bala ni mɔgɔ bɛɛ cɛ koyi n t'a yɛlɛma koyi kuma kow bɛ cogo di kan jumɛn b'i da tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de bɛɛ dɔnnen don i kɔfɛ ko jamana in kɔnɔ siya bɛɛ dɔnnen don a kɔfɛ jamu bɛɛ dɔnnen don a kɔfɛ ok jamu bɛɛ dɔnnen don a kɔfɛ siya bɛɛ dɔnnen don a kɔfɛ ok n'i ko jeli bɛ delili kɛ jeli dɔ bɛ se k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ jeli dɔ bɛ se k'a fɔ k'a digira ale la ko parce que ko dɔ ko jeliw ka delili ye negebɔ ye e de ta ma kɛ negebɔ ye kɛ mais i tɛ se k'a fɔ tiɲɛ tɛ wa dɔ bɛ se k'o fɔ kɛ k'a sɔrɔ depuis a wolola a fa ma wari di jeli ma a ba m'a di parce que a bɛ mɔgɔ jeliw ye k'a kɛ dɔrɔn ale bolo ye negebɔ o y'ale kungo de mais o bɛ se ka digi jeli dɔ la o bɛ se ka digi jeli dɔ la mais attends ni nɛnɛba bɛ n'i tɛmɛtɔ ye bosow ye ji ka dɔ ta fɔ aw kun bosow ka jɛgɛ ko ye negebɔ hali ni nɛnɛba di na e k'u la ji la boso dɔ bɛ se k'a fɔ k'o digir'e la n y'a to ala ma donc ni mun dɔnna ni mun o de dɔnna n'o ye kɛlɛ tɛ ban bloku kan bilahi kɛlɛ tɛ ban bloku kan dɛ i y'a faamuya wa mais attends ni mɔgɔw ko k'o de kana fɔ fila bɛɛ tɛ terroriste ye Mali bɛɛ b'a dɔn ko fila bɛɛ tɛ terroriste ye bɛɛ b'o dɔn maintenant sisan nɔ ni u nana dugu la ka dugulamɔgɔw minɛ ka mɔgɔw ka pantalon sendaw tigɛ ka mɔgɔw bɔmɔsi bila u b'o kɛ mun na bɛɛ n'olu ka bɔ maintenant ni bɛɛ n'olu bɔra ni sɔrɔdasiw nana u b'a kɛ cogo di sisan ne ko différence jumɛn de bɛ civil ni terroriste cɛ ni marifa t'a bolo ni terroriste ye marifa bila a bɛ dɔn cogo di ko terroriste don pantalon pannen tɛ ni dugu bɛɛ ka pantalon pannen don dun bɔmɔsi ni dugu bɛɛ bɔmɔsi bilalen don dun finini bɛ dugu bɛɛ kan na dugu bɛɛ ka pantalon tigɛlen dugu bɛɛ bɔmɔsi bilalen don i y'o faamuya wa sɔrɔdasiw na kuma sera terroriste yɛrɛ ye marifa bila ne ko u bɛ dɔn cogo di ka bɔ tɔw cɛ la il y a quelle différence entre un terroriste qui n'est pas armé et la population ok il y a quelle différence entre un djihadiste qui n'est pas armé et la population donc au théo mais n'i y'a mɛn i b'a dɔn o ka sɔrɔ marifa de b'a bolo mais ni marifa t'a bolo et qui ressemble à tout mais ni ɲɔgɔnna ye américains sɔrɔ koyi américains donnen Irak i y'o faamuya n'i ko ko halt i y'a faamuya wa tubabuw fɛ n'i ko ta ko halt o kɔrɔ ye k'a tigi k'a jɔ arabuw fɛ n'i ko tantɔ ko halt o kɔrɔ a tigi ka na américains ye civil caman faga o ma bɛn o yɔrɔ kan parce que n'olu ko ta ko halt o kɔrɔ ye k'i k'i jɔ mais
mais arabu fait ni ko tan o koro ko na donc arabu bina ubu fra mais o ko fe we nyugo famia o lulaw vrai ou faux maintenant ça ka fo soro fana yana et ni aw bina ta dugu do kama par exemple bon Mali o exemple yɛrɛ te di ko parce que Mali sɔrɔsiw ko lu y'o de kɛ u mɛnna k'u kɔnɔ e kun tɛ mura rara n tɛ dugu in tɔgɔ dɔn e kun bɛ yen i kun tɛ yen ne kun tɛ yen wa an si kun t'a dɔn k'u bɛ nin dugu in na sɔrɔsiw de y'a dɔn an si kun t'a dɔn ni ala kun ye buwa tile kɛ san ba kelen a san ba kelen kun bɛ yɛlɛma dugu in tɔgɔ kun tɛ na parce que u kun tɛ t'u nɔfɛ donc sɔrɔsiw nalen de bɛɛ ye nin dugu in tɔgɔ dɔn sɔrɔsiw nalen an bɛɛ y'a dɔn ko ja Mali kɔnɔ burusi kɔnɔna dɔ bɛ yen i y'o fɔ burusi kɔnɔna mun ni nin bɛɛ jama yɛrɛ b'a kɔnɔ mɔgɔ 10,000 burusi kɔnɔ Mali burusi kɔnɔna dɔ e b'o dɔn ne b'o dugu dɔn o dugu dɔgɔ ka jɔ ne ko a bɛ dugu min na yanni i ka s'a dugu la jɛnɛ ne a ye ɲininkali kɛ jɛnɛ dafɛ dugu bɛɛ la dɛ ne ko dɔgɔ bɛ jɔ dugu jumɛn na a ye dugu dɔ fɔ jɛnɛ dafɛ dugu la a yɔrɔ in bɛ jɛnɛ de fɛ a ye dugu dɔ fɔ n'a tɛ jɛnɛ fɛ n'a sɔrɔ a bɛ Segu Masina fɛ a ye ɲininkali kɛ a ɲɔgɔn duguba jumɛn bɛ Masina k'o dɔgɔ bɛ ka jɔ n'a bɛ Mɔpti a ye ɲininkali kɛ ale ɲɔgɔnna duguba mɔgɔ 10,000 bɛ sɔrɔ dugu min kɔnɔ ko dɔgɔ bɛ ka jɔ o dugu kɔnɔ mun bɛ taa jɔ ale dɔrɔn kɔnɔ donc kana kan ka dabila ka bɔ anw na one love à vous tous nin kun ye émission Jelibaba Sissoco nin kun ye première partie sitan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu ladɔn ne tɛ kuma ka mɔgɔ si janya ta fɔ ne bɛ kuma ka n ka tiɲɛ de fɔ koyi n'a bɛn'i ma o ye ne ka tiɲɛ n'a ma bɛn i ma o y'i kungo de y'o faamuya wa ne de do bala kelen de do ale de bɛ video kɛ i bɛ san kelen san tan ni kelen kɛ i bɛ bala fɛ i b'a fɔ k'a ta ye tiɲɛ n'a seri sɔnkun ma don min i bɛ bala bila o don wa dɛ o b'a sɔrɔ y'a fɔ dɔ kun kelen do k'a bila o b'a ta o don ne bala y'o faamuya cɛ bɛɛ ko tiɲɛ ka d'a ye o tiɲɛ bɛɛ ko k'a bɛ fɛ ka tiɲɛ mɛn o tiɲɛ tiɲɛ mɛnbaga bɛ se ka caya y'a faamuya tiɲɛ ka kɛ tiɲɛ fɔ o jama ka ca ka tiɲɛ mɛn i tulo la o ka di tulo caman ye ka kɛ tiɲɛ fɛ o ka di mɔgɔ caman ye ka tiɲɛ fɔ o ka di mɔgɔ caman ye mɛ ka kɛ tiɲɛ fɔla ye o de man ca parce que n'i kɛra tiɲɛ fɔla ye i t'a woloma quoi tiɲɛ fɔla b'a yɛrɛ de lajɛ ale mako tɛ mɔgɔ si ka lamɛnni la y'o faamu ne ka bɔ dɔrɔn ne ka tiɲɛ fɔ o de do bon i tɛ se ka ne b'o la koyi diɲɛ bɛ wuli i tɛ se bilahi talahi one love à vous tous kana la ilaha illallah ale kelen de do sa balaba n t'a bila dɛ i yɛrɛ faga Kuma Sissoco toujours kuma bon an bɛ segin ka na sisan kana balaba cani blende sitan blende tɛnɛn blende balabla a dan bɛɛ a dankisɛ dan bende de y'a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba de one love à vous tous dabiri.com mɔgɔ t'a dabiranda la 3w maliki kulubali kasonge.kasoboma yawo fr gawa be mawa be 152 sa la choix klimakɛla ji feere la pɔpɔrɔ lɔ dɛbɛ minɛ kan cu minɛ ka tɛmɛ gidigidi awo maran pɔpɔrɔ filenkolon ci pa da ka tarase kɔlɔn kɔnɔ bi kawa den si t'a dabiri an da la Bamako ok ne de kana balaba takisa ni nakisa pe kun bɛ ni kun bɛ te kun bɛ hamarabaya ni tɛntɛn ni ka jabajaji kana balaba e ko cogo di la ilaha illallah a dankisɛ danden vive CMCR bɛɛ k'i abonné n ka page kɔnɔ n ka page YouTube kan Jo Bala officiel video ni ne tilala video la dɔrɔn a bɛɛ bɛ taa yen Jo Bala officiel YouTube kan aw bɛɛ k'aw abonné n ka page kɔnɔ aw minnu yɛrɛ fana bɛ yen depuis ne ye video kɛ daminɛ ni ne ka video bɛɛ bɛ k'aw ka YouTube kan ne ma deli ka YouTube créer n y'a créer ni semaine de la donc m'a deli aw fana ka n yɛrɛ ka YouTube aw ka to ka o fana yira mɔgɔw la dɔɔni aw mɛnna aw ye minnu sɔrɔ a la vraiment ne ka video la minnu ye YouTube créer a la minnu ye video bila a kan aw bɛɛ ni ce aw ni baraji aw ye minnu sɔrɔ a ko la
ala o bɛɛ y'aw garijɛgɛ mais n b'a ɲini aw yɛrɛ fana fɛ ne yɛrɛ ka YouTube dayɛlɛla aw yɛrɛ fana aw ko o bila aw ka page kan n yɛrɛ ka YouTube Jo Bala officiel ok Jo Bala officiel a bɛ YouTube kan n'aw fana sera ko publicité kɛ n ye sinon nin ye n san 8 a la ne ma deli ka YouTube dayɛlɛ a b'a fɛn o fɛn YouTube kan a bɛɛ ye mɔgɔw de ta ye ne tun ma sɔn ka dayɛlɛ n ko ni dɔw y'a dayɛlɛ YouTube dayɛlɛ ni ne ka vidéo ye n'o bɛ kɛ sababu ye olu bɛ dɔ sɔrɔ alhamdulilayi donc olu k'o kɛ olu ka dɔ sɔrɔ o la mais bi bi in na a sera n yɛrɛ ka dayɛlɛ parce que dɔ kɛra donc aw minnu y'o kɛ n'aw ye fɛnw sɔrɔ a la n'aw dɔnna a la vraiment aw ɲɛngoya tɛ ne la a diyara ne ye quoi mais sisan n bɛ fɛ aw yɛrɛ fana ka ne yɛrɛ fana ta kɛ sa k'o bila aw ka pagew kan pour que mɔgɔw k'a dɔn ko n yɛrɛ y'a dayɛlɛ sinon san 8 YouTube tun tɛ ne bolo ne ma sɔn parce que tellement que mɔgɔw b'i ka vidéo bila yen ne ko ne yɛrɛ ka tila ka segin ka n'a bila yen donc a tigiw bɛ o man ɲi quoi donc Jo Bala officiel bɛɛ ka i abonné la kan ni n tilala vidéo la dɔrɔn a bɛ taa yen directement donc one love à vous tous Kana Balaba Sidanden Tro Yirijugu Firi a dankisɛ danden vive CMCR